Okay, Assalamualaikum. This is chapter 3, Public Policy Making Process. Okay, learning outcomes for this chapter. At the end of this chapter, students should be able to explain on public policy making process, which includes number 1, agenda setting, and number 2, policy formulation, number 3, policy implementation, number 4, policy evaluation, next, policy change, and the last one, policy termination. So for this chapter, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 learning outcomes, starting from agenda setting, and the last one is policy termination. Okay, the public policy making process. Dye, or Thomas R. Dye, 1992, explained the public policy making process occurred within the political system. They are, number 1, identification of policy problem. So number 1, we must identify what is the policy problem. Number 2, agenda setting. And number 3, formulation of policy proposals. Number 4, the legitimation of policies through political actions. Number 5, implementation of policies. And the last one, evaluation of policies. Okay, first we look at identification of policy problems. Okay, this is a process of identification of policy problems through public demands for government action. Okay, identification of policy problem ni bukannya mengenal pasti masalah polisi tu, tetapi mengenal pasti masalah yang memerlukan kepada polisi tu wujud. Okay, example. Kita tengok apakah polisi ekonomi. Example, new economic policy, dasar ekonomi baru. Apakah polisi problem? Polisi problem maksudnya masalah yang berlaku sebelum polisi itu diperkenalkan oleh government. Okay, example masalah dia ialah poverty. Masalahnya ialah lack of participation of Bumiputera in business. Jadi kekurangan penyertaan orang Melayu di dalam bisnes, di dalam ekonomi, kemiskinan di kalangan orang Melayu. So diwujudkan DEB ataupun NEP, New Economic Policy itu. So itu adalah polisi problem. Okay, example, environmental policy. Polisi persekitaran, polisi problemnya ialah berlaku open burning, berlaku pollution, air pollution, water pollution. Lepas tu barulah diwujudkan polisi. Okay, boleh faham Okay, sekarang ni COVID-19. So itu adalah problem. So diwujudkan polisi apa? Polisi contohnya macam pelaksanaan PKP, health policy. Polisi itu wujud selepas berlakunya problem-problem ini. Okay, this is a process of identification of policy problems through public demands for government action. So masyarakat, masalah yang berlaku di kalangan masyarakat itu memerlukan kepada tindakan daripada kerajaan. Okay, in a democratic countries, public opinions will influence the government policy. Pendapat daripada orang awam itu akan mempengaruhi pembuatan keputusan ataupun dasar oleh kerajaan. In this regards, the public opinions was seen as very important and has significant roles in a government. Public opinion itu penting dan berperanan di dalam kerajaan. Thus, democratic representative, members of parliament, policy makers should serve the interest of the people but not necessarily conform. Conform kat sini maksudnya menepati to their will in deciding the question of public policy. So dalam pembuatan dasar ataupun polisi ini, maka policy maker ini hendaklah menurut ataupun mewakili kehendak masyarakat lah kat sini. Mana buat dasar itu untuk masyarakat, sesuai dengan keperluan masyarakat. Okay, identification of policy problem. In identifying the policy problem and issues, two opinions need to taken into consideration. Okay, the first one is public opinion and B,
elite opinion die. Maksudnya kat sini, dalam pembuatan keputusan ataupun pembuatan dasar, kerajaan perlu menilai dua benda kat sini. Iaitu number one is public opinion and number two elite opinion. Public opinion adalah pendapat orang awam, dan public opinion adalah pendapat orang awam, dan elite opinion adalah pendapat pemimpin. So kat sini ada dua pendapat yang perlu ditekankan di sini. Public daripada masyarakat dan juga elite, iaitu golongan-golongan pemimpin lah. Okay, but there are arguments, tetapi ada argument kat situ. There are little evidence that support public opinion has a significant influence over public policy. It was said that public policy shapes the public opinion more often than opinion shapes the policy. Okay, maksudnya kat sini, tetapi dalam keadaan yang realiti, pendapat-pendapat masyarakat ini biasanya jarang didengar. Biasanya adalah lebih kepada top down policy, iaitu apa yang telah diputuskan oleh kerajaan diikut saja oleh masyarakat. Itu keadaan realiti yang banyak berlaku di dunia lah. Okey, elite opinion ataupun pendapat pemimpin ini, ataupun pandangan ataupun keputusan pemimpin ini, elite preferences are more likely to be accord within public policy, than mass preferences. Biasanya yang berlaku pendapat ataupun cadangan daripada pemimpin inilah biasanya yang menguasai, dan rakyat kena ikut saja. Okay, kenapa? This is because the elite government officials are regarded as well educated, they act more rationally, and they have more understanding in determining public policy. Kerana biasanya yang buat keputusan ni sama ada kerajaan ataupun pemimpin, mereka ini lebih arif tentang keadaan ataupun pembuatan keputusan dasar terhadap masyarakat. Okey, sambungan lagi. According to Anderson 2015, problems is often defined as a political process whose outcome will help determine appropriate solution. Problem ini didefinisikan sebagai apa? According to Anderson, political process, ialah satu proses politik di mana outcome-nya akan menentukan penyelesaian ataupun dasar yang sesuai dengan masyarakat, dengan masalah yang berlaku dalam masyarakat. Okay, in addition, a policy problem can be defined as a condition or situation that produces needs or dissatisfaction among people. Ataupun kita melihat policy problem ni macam saya cerita tadi, ketidakpuasan hati ataupun masalah ataupun gangguan yang berlaku dalam masyarakat, seperti kemiskinan, seperti penyakit sekarang ni, COVID-19, penyakit, penyebaran penyakit, ataupun pembakaran terbuka, ataupun pencemaran, ataupun masalah sosial, LGBT dan sebagainya lah, yang berlaku dalam masyarakat, banjir, ataupun masalah keselamatan. Itu semua masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat, Tapi biasanya kemiskinan lah yang biasa dibincangkan di semua negara secara global, sebab kemiskinan ini biasanya berlaku di mana-mana, dan kebanyakan kerajaan meletakkan pembahasmian kemiskinan ini sebagai salah satu agenda yang utama untuk dalam membuat dasar. Okay, other than that, social problems can be a political problems it meets 3 criteria. Dan masalah-masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat ni boleh menjadi political problems. Kenapa? Kerana dia memenuhi 3 kriteria ini, iaitu the issue must receive attention from a large number of people. Kalau ramai orang miskin, ia bermula dengan masalah sosial dan kemudiannya boleh menjadi masalah negara ataupun masalah politik kepada negara. Kedua, a sizable number of the population must demand action. Ramai yang minta supaya mengatasi masalah kemiskinan ini ataupun kenaikan kos sara hidup, kenaikan harga minyak, kenaikan harga barang dan sebagainya. Ramai yang bimbang, ramai yang terlibat, maka ia akan menjadi masalah negara. Dan number 3 adalah the government must be able to tackle it. Dan government hendaklah mampu untuk menangani masalah tersebut.
Thus, it also can be considered as a policy problems in which a public policy is needed to tackle on the matters. Okay, number 2. Pertama tadi identify problem kan, kena pasti masalah. Yang kedua adalah agenda setting. Itu penetapan agenda. Apa yang hendak dibuat. This is a process of focusing the attention of mass media and public official on specific public problem, deciding what will be decided. Okay, katakan example, katakan poverty problem, masalah kemiskinan. So, apakah agenda yang perlu dibuat untuk mengatasi masalah kemiskinan itu? Contohnya bagi zakat, bagi bantuan melalui JKM, mewujudkan BPN, bantuan prihatin nasional pada waktu COVID ini, mewujudkan bantuan sara hidup, memberikan bantuan kepada mahasiswa. Itu adalah agenda setting, iaitu apakah yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan mengatasi problem yang berlaku itu. The stage, according to Dye 1992, the stage of agenda setting is the most important stage. Ia adalah stage yang paling penting di dalam public policy making process. In this stage, it is about defining the problems of society and suggesting the alternative solution. Iaitu mereka akan menjelaskan apakah masalah, mengenal pasti masalah dan mencadangkan suggesting the alternative solution. Apakah penyelesaian yang boleh dilakukan oleh kerajaan. It is about who decide and what will be decide. Siapa yang buat keputusan dan apakah keputusan yang ditentukan itu. At this stage, government need to identify the policy issue as problem to be tackled. Dan government hendaklah betul-betul mengenal pasti apakah sebenarnya masalah. Okay. There are 2 agenda types related to agenda setting as defined by Cobb and Elders 1983. Okay, ada 2 jenis agenda setting. Itu number 1, systemic agenda. Okay, what is systemic agenda? Apakah systemic agenda ini? Okay, it refers to all societal problem that demand public attention and which form the discussion agenda. Okay, systemic agenda ini adalah masalah yang berlaku dalam masyarakat ataupun masalah di kalangan masyarakat. Masalah masyarakat. Most items on it are general and still lack of precise definition. Dan ianya masih sama-sama dan ia masih umum, tidak spesifik. Okay, exist for all levels of the political system, sama ada di peringkat national, di peringkat state dan juga local. Okay. Number 2, institutional agenda. Tadi systemic agenda. Itu masalah di kalangan masyarakat. Dan yang kedua ialah masalah di kalangan institution ataupun institutional agenda. Contains a set of problems that are up for serious consideration by decision makers. Iaitu satu masalah ataupun sekumpulan masalah yang memerlukan pemerhatian khusus di kalangan pembuat decision maker ataupun policy makers ni tadi. Siapa policy maker? Ahli parlimen, kementerian, jabatan, itu semualah bos-bos. It is the action agenda which is more specific and concrete than the systemic agenda. Dan ia adalah lebih spesifik. Institutional agenda ni lebih spesifik, lebih menjurus kepada sesebuah institusi. Issues in institutional agenda are hardly recognized by the general public and it requires a detailed technical knowledge and about the already existing public policy. Dan ianya bukan masalah yang boleh dikenal pasti oleh masyarakat umum ataupun orang awam, tetapi dia hanya boleh dikenal pasti oleh expertise ataupun orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu sahaja. Apart from the national, state and local level, the institutional agenda also appears in legislative, executive, administrative and at judicial branches. Okey, kalau systemic agenda ini dia lebih kepada masyarakat yang semua orang boleh tahu, macam masalah kemiskinan, masalah sosial, masalah kos sara hidup yang tinggi, itu semua orang dapat rasa, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi kalau institutional agenda, hanya kementerian ataupun orang-orang yang pakar ekonomi, pakar berkenaan dengan alam sekitar, pakar berkenaan dengan kesihatan, hanya mereka ini saja yang
mempunyai technical knowledge ataupun expertise dalam bidang-bidang tertentu sahaja yang faham tentang masalah di dalam institusi ini. Okey, agenda setting can occur in two ways. Dia boleh ada dalam dua cara. Number one, bottom up manner, iaitu societal actors and the media seek to convince policy makers to take up a certain issue. Maksudnya bottom up ini adalah desakan daripada bawah, terutamanya daripada media, melalui komen dekat FB, melalui media masa, surat khabar, internet, Twitter, FB dan sebagainya itu, mendesak kerajaan supaya mengikut apa kehendak masyarakat. Contohnya kos sara hidup yang tinggi. Rakyat meluahkan melalui FB, Twitter, melalui macam-macam lagi lah media masa, dan kerajaan ikut apa yang rakyat nak. Contohnya itu adalah contoh bottom up, bawah ke atas. Tetapi yang biasa berlaku adalah top down. Top down iaitu the decision maker publicize their plan legislative activities. Maksudnya top down, kerajaan yang buat keputusan dan rakyat ikut. Itu. So kerajaan yang decide. Itu top down kita panggil, atas ke bawah, kerajaan ke rakyat. Tapi kalau bottom up, rakyat minta daripada kerajaan. Okey. Who involved in agenda setting? Siapakah yang terlibat dalam agenda setting? Okey, actors yang terlibat dalam agenda setting, number one, elected public official and judges, iaitu pegawai-pegawai kerajaan dan juga menteri-menteri inilah. Number two, birokrasi ataupun kerajaan itu sendiri, pegawai-pegawai kerajaan semua sekali, pelaksana, dan juga mass media. Ini adalah semua sekali media massa, internet ke, surat khabar ke, TV ke, radio ke. Interest group, kita dah belajar, iaitu NGO, international organisation, sama jugalah, pertubuhan antarabangsa. Ini kita ambil contoh, semua sekali adalah actors dalam pembuatan agenda setting. Okey. Policy formulation, number 3. Okay, selepas kita identify problem, selepas kita buat agenda setting, and number 3 is policy formulation. Barulah kita gubal polisi. Kita tu maksudnya kerajaan lah. Okay, barulah kerajaan menggubal polisi. Okay, it is about the formulation of policy proposal. Dia akan buat proposal dan beri cadangan. Okay, through the initiation and development of policy proposals by policy planning organisation. Sama ada di pihak kerajaan, sama ada diminta cadangan daripada interest group, kumpulan-kumpulan yang ada kepentingan. Contoh masalah kesihatan, dia akan minta daripada persatuan doktor, macam MMA. Okay, government bureaucracies, pegawai kerajaan, dan juga presiden ataupun kongres. Kerana dia gunakan perkataan presiden dan kongres kat sini, ini untuk contoh US. Tapi kalau dekat Malaysia ini, prime minister, cabinet minister dan kongres itu kita tukar kepada